Hello mga kabantay, I will give a comment regarding the nga na ako ni kuan kanang panukalang batas nga gipanday in relation to for the corrupt officials, and if found guilty there will be a death penalty via firing squad, no. So kung kana nga balaod, I feel walay mo pirma na or walay mo vote ana nga congressman. Siguro some of a few, pero I think wala jud kay mo kuan na ngano mo hunahuna man na sila nga basig nyag maunay sila. And in that case, bisan pa og matuman na, let's say mopasar na nga balaod kay ato pa man from Congress, ato pa nag-Senate, then ato pa na sa table of the executive head, which is the President of the Republic, no. Bisan pag matuman pa nga balaod, bisag ikon into laws pa na, wala kay ko kakita or wala kay ko nakadungog og mga government officials nga nasintensyahan. There are a lot of cases bisan pag graft and corruption, like before, like sila Bong Revilla, or di man na siya natukuan. We're just mentioning those names kay kuan man sa nahitabo man sa tinuod man sa, but still kuan man wala man siya na found guilty based on the investigation or based on the evidences filed or whatsoever. So bisan pag mo matuman ang balaod, it seems like okay nay balaod, but then again kana nga kuan, I don't think so it will apply. But you will also, if kuan ka, you will apply all the laws, manggod. You will apply all the laws in the Philippines wherein you will file a temporary restraining order or kung needed, and then if ever magilty ka or if ever nga masintensyahan ka, you can still go to Court of Appeals, no. So wala siya to delay the process of justice. You as a person, you as a Filipino, you have the rights, man. All of us have the rights to do that. All of us have the rights to file or anything, basta for our rights, no, in abided by the laws itself. Muna use yun na nila, they will utilize those laws para ma-delay lang, or hantod from delaying those laws or those sentence, mahimo na noon siyang pagka-delay na niya, hantod nga murag mawa na murag mao na magud ang sistema. Gikasuhan ka, gisintensyahan ka or wala pa, sige kag kuno evidence kana may kwarta. Pero pag pobre pa na, wala, diretso kuan ka. Imagine katong nangawat og murag nangawat ba to or nung ano to. I just remember katong nanguha ra tag mangga. Just imagine gidiretso reg magshot, gidiretso reg priso without, those are some samples nga makuan na to nga if you have those, then you can apply those laws, you can use those laws. Pero if you don't have this, well, unsay dapat, unsay pinaka best way, diretso na mana siya. So that's my opinion regarding those. Pero I hope if ever matuman ang abalaod, I hope nga ma-apply unta para masampulan ba kanang especially in the cases of graft and corruption, kay rampant kay na Philippines. Di gyud rampant, murag klaro jud kaayo ba nga naa gyud, di gyud ingon nga kuala nagkataon lang na gyud na mabitan na si katong the former president itself, kuan murag ni surrender gani siya kay murag di gyud daw mahuman, murag di gyud na mahuman ang ingana nga kuan sa Philippines. So mao lang to. So I hope kung magaling matuman ang balaod, I hope nga kana bitong mas strengthen siya. Kato lang. Thank you.